अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सर सलाम। मेरा एक सवाल है कि कुछ दिन पहले आपने अपने एक वीडियो में, लाइव वीडियो में शायद आपने बोला था कि मन काम रमज़ान ईमानन एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तो मुझे आप इस बारे में ये बता दें कि इस हदीस में क्या, इस हदीस के हिसाब से तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे या खाली सगीरा गुनाह माफ़ होंगे? तो प्लीज़ ये आप मुझे बता दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल पर वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वो अहादीस, जिन अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है, मुतअद्दिद हैं। चंद अहादीस में आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जैसे कि भाई ने एक हदीस पेश करी है। एक और हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। वो शख्स जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और क़यामुल लैल भी किया, उसके बारे में भी यही बशारत है। एक और हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी के लिए भी ये भी बशारत दी है कि कोई हज पर जाता है और वो किसी को परेशान न करके अपने हज की हिफाजत के साथ वापस लौटता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वो गुनाहों को, तमाम उसके गुनाहों को बख्श देता है। इसी तरीक़े से एक और हदीस है जिसने रोज़ा, यहाँ तो रोज़े की बात की जा रही है, यहाँ वज़ू की बात की जा रही है। मन तवद्दा नहव वुदूई हादा थुम्मा सल्ला रकअतैन। जब एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक वज़ू करता है और 2 रकात नमाज भी पढ़ता है और फिर उसके बाद ला युहदसु फ़ीहिमा नफ्सु गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, इस तरह के अल्फाज। और ये भी आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इमाम वलद्दाल्लीन कहता है तो मन वाफ़क़त क़ालू आमीन। तो सूरह फ़ातिहा के बाद अगर इमाम वलद्दाल्लीन कहता है तो फिर आमीन कहिए, और मन वाफ़क़त अमीन हो तो अमीन अल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। और इसी तरीक़े से अगर आमीन आपने कही तो आपके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और ये भी है कि खाना अगर आपने खाया है और आपने खाने के बाद ये दुआ पढ़ ली है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस शख्स के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाह गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तमाम गुनाह बख्श देता है। और इसी तरीक़े से एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम रुकू से खड़ा होता है और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं तो जो मुक़्तदी है वो ये कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। इन कलिमात को कहने वाले के बारे में भी यही बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तो इसके भी गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देता है। भाई ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो गुनाह बख्शे जा रहे हैं ये कबायर हैं या सगायर हैं। बहुत से अहले इल्म ने इन गुनाहों को ये कहा है कि ये कबायर भी हैं और सगायर भी हैं, लेकिन सही मौक़िफ़ ये है कि जो सगीरा गुनाह हैं वो तो माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह अगर माफ़ नमाज पढ़ने से हो जाते, कबीरा गुनाह अगर रमज़ान में या लैलतुल क़द्र में इबादत करने से हो जाते तो फिर तौबा की क्या ज़रूरत थी। तो तौबा बहुत बड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तौबा का हुक्म दिया है। शेख इब्न बाज़ ने भी, शेख सालिह अल फौज़ान ने भी यही फरमाया कि जो छोटे गुनाह हैं उन गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक आमाल के बदले बख्श देता है, लेकिन बड़े गुनाह के लिए जो कबायर हैं उनके लिए शर्त यह है कि इंसान तौबा करे। और वो सवाल जवाब आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ। अगर कबीर गुनाह हो गए
تو اس کو کیا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے؟ الکبائر لا یکفرها الا التوبہ، جو کبائر ہے نا، بڑے گناہ ہیں، وہ توبہ کے علاوہ ان کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق بخش دے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ذہن سے نکل گئے ہیں۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ لا یکفرها الا التوبہ، جب تک کہ آپ توبہ نہیں کریں گے کبیرہ گناہ سے خلاصی نہیں ہے۔ من العبد، اللہ اکبر، توبہ یہ آپ کا کام ہے۔ اور دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی طرف سے معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین وہ کچھ بھی کرے، کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے۔ سبحانک، العفو من اللہ، معافی اللہ کر دے، معافی اللہ دے دے۔ اگر ایک آدمی کبیرہ گناہ اس نے کیا ہے اور وہ مشرک نہیں ہے، شرک سے ہٹ کر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، بھی معاف کر سکتا ہے اللہ رب العالمین۔ لیکن اگر شرک کیا ہے تو شرک سے توبہ ضروری ہے، شرک سے توبہ ضروری ہے گناہوں سے معافی کے لیے۔ دو چیزیں ہیں کبائر سے معافی کی، ایک تو یہ کہ آپ توبہ کریں، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین کی معافی آپ کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن مشرک نہیں، مشرک کو توبہ ہی معافی ملے گی۔ تو مشرک کا، شرک کا جو گناہ ہے وہ توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، توبہ ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ لیکن جو دوسرے کبائر ہیں وہ یا تو توبہ ہو یا اللہ رب العالمین کی معافی ہو۔ دوسرے یہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب اگر جیسے بنی اسرائیل میں اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی تھی اس عورت کو، تو ایسا بھی کیا ممکن ہے کہ سارے گناہ اللہ رب العالمین بخش دے صرف ایک نیکی کے کام پر؟ دیکھیے اللہ رب العالمین اگر بخشتا ہے تو اس کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن یہ شریعت بنی اسرائیل کی شریعت ہے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس طرز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں، ان کاموں کے بعض کام ایسے ہیں جو کہ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آپ نے ان کی نمازوں کی وجہ سے فرما دیا کہ آپ نے چونکہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو کئی گناہ تو ایسے ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ عبادات سے، نیک کاموں سے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور کئی گناہ ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کبائر ہیں، جو بڑے گناہ ہیں۔ ان میں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ توبہ کریں یا پھر اللہ رب العالمین کی اگر معافی آپ کو مل جائے تو اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی، اور ہمارے تمام ویورز کو اللہ رب العالمین معاف فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون